खुलुमगा दिनै चिनी महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनि आजायमा सालनि बिसिं दिनै किसा स्पेशल तामो हमले से जे बिनि आजायमानि तिथि दिन सह जों दिनै जरानो मानो बागै जों যত मानजानाय रक खूब सौभाग्य कारण आमाहाय महान राजा आजायमा दिन तिथि माननानै खूब कष्ट बा जागा सम्मान जाखांनानै जों सौभाग्य ओमफ्राय जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ থেকে नरक फाइ मानजाक फाइजाक जोंनि दाखौ संनो मेडिया संनो आनि खागाहाम ताइ हामजा मंगियाफोर जों दिनै प्रेस मिट खामानि उद्देश्य दिनै महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनो तै जे जों सामुं खालाय खामानि आबो दिनै साना थांगाय जों साक्सेस ना हिन्ना कारण ताम हमले दिनै आसिक दिननि सिमि दिनै डिमान्ड दंमानि राजानि आजायमा साल छुट्टी मानानि आरपरे राजानो त्रिपुरा राज्यनि मडेल हिसाबै जे जों बिनि आदर्श हिसाबै थांनानै बा तंनानै जे मुंखौ मानि नाहारमुं आबो दिनै नगर नगर थाङै पुछका बा प्रत्येक बरंना ताबो साइमानगा महाराजा वीर विक्रम मानिक्य साबो रं तेसा सानाम सङो जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सामुंखा तांमुं तुइमुं ताइ हुकुम माने चिनी जे त्रिपुरानि अस्तित्व न संजे सकेबा न नारेगनानि ओंके अबन लगे जों ताइसा कयनामु सङो जे राजबारि बसकांनि जे चिनी माइलुमा कलमा ताइ चिनी मा दुर्गानि मन्दिर आबनबो चिनी क्षत्रियनि माध्यमे आरो मतायनानि उनफुन सिङाबो नायकलै दङ एबं राजप्रसाद बसकांगो जे आगि साजौलांमोन आबनबो ताइसा चिनी राजानि बुमखांरो साजौनानि बा उथुन एवं आरो चिनी राजारावनि मूर्ति एवं बंनि मांगपिलि उथुन आबो जों नाय दङ एवं सामुंखाय दङ आबो अंनाय बसकां एक दुइ बोसोरनि बिसिं आबो अंगानो जों खागायो चिनी जे सानमुं जों दिल्ली माने केन्द्र सरकारनावबो जों रहरै दङ कागज पत्र लिखित भाबे ओमफ्राय आरो ताइसा आं सानान मुसुमाखाय थानाय एक देर सप्ताहसोखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुङै जे चिनी बुरै बदलकारि हानाय जे सामानि आमो चिनी सय जे महाराजा वीर विक्रम मानिक्यनि नाहार मुंगो कलाइयाबो ताम हमले बुरैनि आमतिखाय कोनो बदल खालायमाया कारण आबो चिनी रायदाबो करै तांगे करै हिमाले चिनी जे समाज व्यवस्थाबो बुरै करै हाइको गया चिनी समाज व्यवस्थाबो अलरेडी चौकदिरी एवं चौकदिरी जुग अचाय जुग अमो हाइकलाइसे चिनी सामाजिक व्यवस्थाबो श्रामिक लांजाक महाराजा वीर विक्रम मानिक्य इनका आबनो बबाइके आलादा खालायमान आबनि लगे नुकजागो जे चिनी सामाजिक व्यवस्था बा समाज बना थांगा हांगाय सक गनां नांगौ माने बिहिक बिसाय पूर्ण उना नांगौ जेटा मा रान्दी रान्दाखाय जों मा नंगै माया जेटा चिनी अन्य बंशनि बा अन्य जात क्षत्रिय बर' कायजाक जात आबर चिनी सामाजिक व्यवस्थाबो तंगै माया समाजा दङ किन्तु समाजनि अख्रा बा समाजनि तैदुरनाय नेतृत्वरिनाय आबो उंगै माया ताम हमले बरंनि आ जे बदल सामनाय बा जे बरक आबनो सारामगा आबो राजनीतिनि उद्देश्य सारामगाना सुममानसो ताम हमले अमहाकलै समाजो उंगै माया एर माने बरक जेबाबे बरक चिनी समाजनो नष्ट खालामनाय दङ कयेकदिन परे इनके बरक बुरि रङबो असाय सारामनाय आबो कि सम्भव जा आमनो चिनी जत त्रिपुराबासी चिनी त्रिपुरासरना आं कयनामु सङो अमहाय कुसंस्कार समाजनि असामाजिक सामुंखायनाय रंनो कोनो दिन बोखातारदि एवं बरक बाय ता पाइजाकदि कारण कोनो दिन आबो जेटा चिनी समाजनि रीति रायदा हुकुमो मुकुमो जे सुनो कलां थांमानि मते बुरि रक दङ बो जागा दं अचायंबो अचायजोंनि लगे जगुलिया माने जगुलनाय जोंनि दङैमोन किन्तु आ हिने बुरि बदल क्षत्रिय समाजनि आबो उंगैमाया एवं खालायमायाबो अबैध एवं सामाजिकनि बायरे माने समाजनि नियमनि बायरे थांगा इके अमहाय बर' रकनो आं कयनामु सङो जारा चिनी त्रिपुराबासी चिनी साधारण बर' रकनो अमहाय सामुं सिकारा थांनाय रकनो लगितारिदि एबं चिनी गुबै गोथारनो तुइ जों तंना नांनाय कारण जों देव बर्मा हिंजागो मानेनो मोतायनो रखा खायनाय देवनि बर्मा माने
नर अब जतन नुखाना जे जों शिकार बा जुद्ध थांगा खाखलाबो जे जोंनि तीन बा एक लवानि खाखलाबो थेबो जेटा कल बा गुली गखांखाय तीर गखांखाय हाथ माया जादनै बरमा दं आबो माने रक्षा खायनाय कि देवनोसो जों रक्षा खायनाय इनके जों देवनि देव देवीनि बायराव जों थाङै बरमनि रीति रायदानि बायराव थाङै जों कुनु दिन समाजमा अराय पराय सारामाया जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि गय जत चिनि त्रिपुरासा এবং त्रिपुराबासी जतन कबगो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो राग रेनानि बागै चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो रायदाव तन्नानि बागै नरक जत सुनो लगिरिदि जे बररक चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो फुनुगै राजनीति खायना मोसं जानाव आबरनो बहिष्कार खालायदि बमनि लगिता थानि आबो नं थानानि कयमो ते मोसक सायनानि तिनि महाराजा बीर विक्रम मानिक्य आसायमानि साल का हम चिनि त्रिपुरासारनो कबुमो चिनि लगी दङ चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि गय जतन ककसार हर साल তিনি জন্মাষ্টমী তিথি শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরম পুরুষ যোগাবতার ধাপর যোগনি যে যোগাবতার শ্রীকৃষ্ণনি জন্মনি দিন এই তিথিও চিনি কলিযুগ বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর বব 1908 ব আচাইখা তিনি তিথিও এবং এই তিথি তিনি চরপ সাকায় তিনি 19 अगस्त 2022 फाइ मिलिखा बेलाय कथार जों बीर विक्रम मानिक्य बाहादुरनि आसायमानि सिमी ब इनको मा जरा बनि प्रयाण महाप्रयाणनि जरा दै मात्र 39 बছর যথেষ্ট मानसि किन्तु बहाय बिजन कारार इब्रासानि बिसंग मात्र ब राजसिंहासन आचुमानि उल मात्र 10 বছর সময়न ब ইউরোপ वाइथाम थांखा ইউরোপ आफ्रुनि जे सेकेंड माने द्वितीय विश्वयुद्ध चेंगमानि नाइद्रक चेंगिया सानि जे ब मुसालिनी हिंदी आफ्रुनि जारा जारा जे तंनाय इंग्लैंडनि राजा रानी हिंदी एवं आफ्रुनि जे यूएस नि जे प्रेसिडेंट बरबय ब मालायका आरोनि जे समाज संस्कृति राजनीति न ब बुजिवैनाय ब त्रिपुराओ फाय बने शिक्षा संस्कार बहायके विस्तार खायने ब मनि बाय ब चिंता भावना खालाय ब दिशानो ब फुनुक्का एवं बनि सामुं बतांग प्रथम न ब समाज न पुराटा जे स्टेट बा एकटा राज्य न चालंना थांखाय बनि जतन चिकन इउनिट हापा पाराओ जे चौधरी जे सिरि सितिन सिमी जे पालाय फाइमानि चिनि थांनाय दांगाय मा दांगाय फाने उलो जों हिनो जे चिनि सुब्राय राजा त्रिलोचन बंका शिवनि बरे आसायो हनय शिवनि मुंगे बन शिवराय सुब्राय राजा हिंजागो एवं चिनि कसाई रक जे सामु बुमु खाइफ्रु अलरेडी सुब्राय राजा बय खालाममानि हिंजागो तागो प्रतिटी मंत्र बन जों प्रतिटी चिनि सामु बतां सामु बुमु रगो जों बलि बुमु माखो सुब्राय राजानि जे फुनुक खालाममानि जे दिशानो एकमात्र इ कलिओ बीर विक्रम मानिक्य बाहादुर पुरोपुरी भावे समाज न बरा गैना बागै पाराओ साकां ब यूनिक आगिनि जे पालाय फैमानि जे चौधरी अचाय खांडुल कारबारि न ब सिस्टेमेटिक भावे आधुनिक संस्करण न ब माने चेंखा प्रथम त्रिपुर क्षत्रिय समाज माध्यम बाप्रो जमातिया हदा तंमानि रियां राय तंमानि एवं कलय ताई काइपें रंनबो ब आफ्रो जतन माने क्षत्रिय मर्यादा ब रिलांखाफ्रो एवं समाज चेतनाओ बनुखा जे प्रथम न समाज न जेमन संगठित खायना नांगो लगे लगे शिक्षा न विस्तार खायना शिक्षानि बागै ब 340 टानि बेसि ब स्कुल तांलांखा आ पिरियड माने 1980 1930 हইতে ब 1947 जरा प्राय 340 टा ब स्कुल तांलांखा आबुन बिसिंगो एमबीबी कलेज बनि अवदान ब कलेज नि ब खेलंखा आबुनि यागुलो ब लामानि डेभलपमेंट नि बागै जोगाजोग व्यवस्था नि बागै ब आगरतला हইতে धर्मनगर जरा जे लामा बतां अम तावबो राजानि पिरियड नि जे गेजेट नोटिफिकेशन दङ आफ्रोनि इंजिनियर नि हिनै ब वार्क अर्डार इमानि दङ माने न
প্রমাণ যে ই লামার অন্য পুরোপুরি সংস্কার খাই লামা সানামানি ধর্মনগর জোড়া আসাম আগরতলা রোড আবো বনি ক্রেডিট ন তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাংমানি সাকাংন ব আপনি সিঙ্গার বিল ব এয়ারপোর্ট সানামকা কারণ ফাটার রক থামনা হাঙ্কায় যোগাযোগ ব্যবস্থা কাহামুনা হাঙ্কায় ব নুগৈখা ইউরোপ থাঙ্গাই আবন বাগৈ ব বিমান ব্যবস্থা ব চালু হাঙ্কায় এবং প্রথম বন্যুখা যে গণতন্ত্র ফাইনাই রাজতন্ত্র পাইনাই যেই কারণে প্রথম 1937 সন ব সংবিধান ত্রিপুরা রাজ্যনি সংবিধান শিলং এবং সেই সংবিধানও পুরোপুরি রাজ্যসভা লোকসভা প্রভিশন তঙ্গ ইভেন নগর পঞ্চায়েত প্রভিশন এবং চিনি ভারত যে হাতর যে ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষ নিয়ে যে সংবিধান 1947 চেঙ্গ 1950 পাই কিন্তু বনি 10 বছর শাখানো কিন্তু বীর বিক্রম মানিক্য স্বীকার বনি প্রথম ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল বন সানামো এবং যে ব্যাংক ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক তাবুক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ঠিক ও অনেক শাখান্ন 1937 সন ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক ও সানামকা ইনকাই মূল বিষয় নুখা যে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য যেমন সমাজ রাবেনাবাগত সামন খাইকা লগি শিক্ষা ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা আবনি লগে লগে পুরোপুরি যে ক্ষত্রিয় রাজা রংনি বিসিংহ যে ইউনিটি দরকার ব 1938 সন ব অখিল ভারতীয় স্তরনি যত রাজা রংনি ক্ষত্রিয় মণ্ডলিনী ব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত এবং বন প্রথম হিন্দু টেম্পল লন্ডন ব 1938 বিষ্ণু মন্দির ভাবে ব রাংরিখা এবং আব তাও বতম ইংল্যান্ড ইনকাই মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য যে নাহারমু তিনি বনি নাহারমুখা সমাজ ব সুশৃঙ্খলভাবে চিনি বড় চিনি টিপ্রাসার মিলিলাই থানসাকে বনি সংস্কার বনি আধীনি রীতিনীতি রায়দানো দাঙ্গাইফা যেটা কালাংমানি চিনি তাংমু তুইমু তাই হুকুমু যে চিনি কালচার মন নারংনাবাগৈ ব ইউসুক সামুংবা তাঙ্গ তাংলাংখা কিন্তু 47 নি উলো অনেক বছর ই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ বা চিনি চৌধুরী ব্যবস্থাপনা বা চিনি কাজকর্ম তুই অনেক রাজনৈতিক অনেক কিছু বন ধ্বংস খাইনা বাগৈ সামুং খাইকা এবং ও সামুং বাতাংনি কারণে চিনি পাড়াও যে চৌধুরী সিস্টেম ইভেন কাইলাইবাড়ির রমি যে পদ্ধতি তাবো সদরও যে কাইলাইবাড়ি যে তুই লুমানে যে সাতপলা চাদোয়া সুঙ্গই এখন যে তুই রুমানে যে লুমানে যে পদ্ধতি অম কিন্তু খোয়াইবাই বা কমলপুরায়াং স্পেশালি বাংলাদেশ বর্ডার বাই কিন্তু পেটিবাড়ি তাঙ্গইছে কাইসিও ওয়ানসারংনি মুকুট গান্ধী তাম হিকাই রাজা যেরকম ভাবে ফুরুং কালাংমানি ও তংমুংনো তা তংদে তংখাকাইন রক শাস্তি মানায় অমাইকে একটা আন্দোলন আরো চালু যে কারণে চিনি যে ক্ষত্রিয় বসংনি যে সমাজ ব্যবস্থা অনেক পুনিকাছারও 70 বছর কামাই থাংমানি উলো 1908 প্রথম চিনি মানগানাং লেখাপড়া সুইকুরুং এবং এই ডক্টর চিনি 2008 চিনি ডাক্তার অতুল দেয় কোনো প্রথম তাইসা সংসাপিকাই ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনে অম বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলী বা সমাজ যেটা অমবাই কিচা ফেরমানি কারণ অমতে কিচা আধুনিকভাবে তাংমুং তুইমুং হুকুমনো রুগইয়া কোনো অম সানাম জার্মানি 2008 ইনকাই অমনি পুরোপুরি রাজনীতি ঊর্ধ্বে কিন্তু চুং দুঃখনিক তিনি বনে আসাইমানি সালো কাথার দিন কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিও আং মাসাও চুং থাংনাই 14-15 বছর ধইরা যে সমাজ ত্রিপুরাসারংনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা চুং রাবিনাবাগৈ সুব্রাই মিশন ট্রাস্টনি মাধ্যমে কয়েকটা স্কুল প্লাস শান্তিকালী মিশন ট্রাস্ট বা মিলিবই চুং চিনি বরফ পাড়া রগজে তংনাই চিনি সংদুব্য সংনি মুখসাগ্রংনি লেখাপড়ানো তুই এখন চুং যে চেষ্টা খাই তংমানি উলো চিনি এই যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সিদ্রারি নাবাগৈ চিনি বিসঙ্গন চিনি তাকুক কিছু অংশ বড় অন্যভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ তুই সমাজ সাবাই নাই তাবুক বড় সঙ্গ যে না ক্ষত্রিয় সমাজ যদিও লামপ্রবাথব রিওই চুং কাথার যে কোনো অসুস্থ শুদ্ধ খায় যে কোনো সামুং কটরনি সাকাং চুং লামপ্রবাথব রিও কিন্তু বরক্ষায় লামপ্রবাথব যেমন মহাদেব মহাদেব সব সময় না পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব চিনি বিসিংহ তাবুক সমাজ বুড়ি বদলহীন সাকাক্ষী রাখা ক্ষত্রিয় সমাজ যেহেতু চৌধুরী বনি ইউনিক শাখাংখা রাজা বনি কাছাড়াও বনি সর্দার রক্ত বিভিন্ন ব্যারেম
पारानि चौधरी जुग सारा बो चौधरी चौमैया साइमिया इनकाय राजा बो रानी सारा राजा उमैया इनकाय हिक साइ सारा ই সমাজ পদ্ধতি উনিয়া যেহেতু হিক সাইউকা প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ইউনিট নি মূল বনি হইতেছে জনসংখ্যা ফাইনাই সমাজ উনি হিংকাই অর হিক সারা যেমন চৌধুরী উনিয়া হিক সারাবো রাজা উনিয়া রানী মাতমাই ই পদ্ধতিও চুং বাহিকে বুড়ি বদল ক্ষত্রিয় উমই মানবা অম চিনি আসুক ফাং ব সাকা চিনি তাং ফাং ছোট হিংকাই অম ঠিক ন চিনি অম প্রটেস্ট মানে কারণ খাই কোনো সময় সমাজ ন সিতরারিনানি উদ্দেশ্য তুই যারা যে ফাইনাই র ব ব্যক্তি স্বার্থ তুই ফাই চুং যে থাংনাই 14 বছর 15 বছর যেটা চিনি নিজেনি রাং পয়সা খরচা খাই চুং যেটা খাই তুই দুলই তিনি জোড়াতেই ফাইকা ক্ষত্রিয় সমাজ তিনি আগে চুং 2000 মানে 15-16 প্রথম বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরী আসাইমা সাল পালাইফ্রু চুং যতই 8টা 9টা জায়গা সে খাই তিনি 2022 তিনি উঙিয়া হিম 700-800 জায়গাও পালাই যাবে তোমার তিনি যতন খাইলাই তারপরে রাজনৈতিক দল উপর সাইমিয়া বর উদ্দেশ্যতেই খাইলাই কিন্তু খাইতন যে জানে উদ্দেশ্যতেই খাইতন কিন্তু বীর বিক্রম ব যে প্রকৃতভাবে ব রাজা সিমিয়া ব বড় এবং চিনি ত্রিপুরাসানির মধ্যে ব একটা আদর্শবান যেমন রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ যেমন হিন্দু রঙের আদর্শ বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর চিনি ত্রিপুরাসানি থিনাংনি বাগৈব চিনি নাহার মুন্ন সাকাং তালাংনা বাগৈ ব চিনি আদর্শ বন তুই চুং মা নাই এবং পৃথিবীনি দরবারও চুং চিনি পরিচয় ন তাই বা সাকাং আগুনাখাই একমাত্র বনি আদর্শ নয় একমাত্র আদর্শ বন চিনি হিমেন হাই ইনকাই অমতে কাইসা সানামু সম সমাজ 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 সংখ্যা বনি হাজার বছর দইরা বনি কালচার ন বব্ব বাহিকে তুই দুলই বাহিকে তাংমুং তুই মুং হুকুমু মুকুমুনো তুই ফাইকা অমুখা বনি পরিচিতি কোনো জাতি হিংকাই ও তাংমুং তুই মুং হুকুমুও কেবল যদি আং ক্ষত্রিয় সমাজ হিনই কোনো তে কাইসা ধর্মনি বরগ্ন ব পাগড়ি সরই যদি ব ক্ষত্রিয় সানানো নাকি আবো উনিয়া কারণ কোনো দিন তগ্ন নো ময়ূর সানামাইয়া তগ্ন ব এভিয়ান ভ্যারাইটি ফানয় এভিয়ান নি ব তক নাই যেটা কায়ক পুংনাই তে কাইসা অংখা ব ময়ূর খায় ব ময়ূর নাই কারণ ময়ূর ন বন নো তখানো ময়ূর সানামাইয়া ঠিক তদ্র আনি সানামু চুমাখায় সমাজনি প্রতিটি বড় মিথেনে আনি কইমু যে যারা মানে প্রকৃতভাবে দেশ ন হামজাং নাই নিজেনি জাতি ন হামজাং নাই নিজেনি ধর্ম ন হামজাং নাই নিজেনি কালচার ন হামজাং নাই বড় কোনো সময় বই বাই তা ফুনকজাদি এবং প্রকৃতভাবে যেটা কাহাম ন রুগই আপনি ফাইদিনর কোনো সময় ফানো থুরুকসানো নৌ যদি পাগড়ি সরে ব ক্ষত্রিয় নেই ক্ষত্রিয় সমাজে বড়খিনি উপলগা আসুক রিমাবাই ব ক্ষত্রিয় উংমাইয়া কারণ ব কোনো দিন চিনি তংমুং রায়দা লামপ্রা ওয়াথকনি মানি নাই ব উংমাইয়া কাজেই ত্রিপুরাবাসীনি থেকে আনি অমনক কইমু ক্ষত্রিয় সমাজনি মুঙ্গে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ফায়দা নানা নাই নাই বিভিন্নভাবে ইলেকশনও ফায়দা নাহানা নাই নাই বরং হইতে সাবধান তংরি চুং কোনো রাজনীতি বে গাদাল জায়গা চুং 2011-12 বছর চুং আফ্রনি সরকার বাই চুং হিংজাকা চিনি অনেক কার্যকর্তার ট্রান্সফার খাইমা কারণে চিনি তাকু কাফ্রো কয়েকজন তাবুক উপর কিরি যাবে চুং চিন দিনে খাইনা নাইয়া চুং বাই মালায় ঠিক ন কিন্তু বড় দাবি খাইনানি চিনি সংগঠন নিহিনী বড় ছানা লাচি যাও কিরি যাও কিন্তু যারা খারাপ যারা ক্ষত্রিয় সমাজ নতি কিরিনা হাঙ্কায় যে কোনো রাজনৈতিক বদল নুকিরি ওই উংলা সত্য না আং টিপ্রাসা আঙাবো শিকার খাইনানি কোনো কিরিনা করে লাচিনা করে আং যতন কয়ো ফাইদি চুং মিলিলাই পাল খানসাখাই জানি ধর্ম জানি সমাজ নারক নাই আসুক ন আং সারামুসুঙ্গ অর রাজনীতি ঊর্ধ্বে সমাজও যে কোনো রাজনীতি বদল নিব তমই মানো কিন্তু রাজনীতি কোনো সময় ব সমাজ ন কন্ট্রোল খাইমিয়া অবশ্যই আনি সানা মুসুং আসুক সাওই না আং যতন খুলুমো কয়ো আনি যে ই কক নরক অন্যভাবে তা নাহাদি নরক নিউট্রেলভাবে চিন্তা খাই নাই নিজেনি বিসঙ্গ বিবেক বিবেচনাও যে মাদেব মহাদেব যদি চিনি লামপ্রা ওয়াথব নিজে মূল মতাই যে নারী পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্ব হিকায় বাহিকে বুড়ি সিমি বা সমাজ ন খানাইবা বুড়িব নাংনাই চালাবো নাংনাই আসুক সাওই না যতন খুলুমকা জয় ক্ষত্রিয় সমাজ।